asking. How about you? Okay, thank you for asking. I'm fine too, thank you. Okay, guys, I think since everyone's coming, maybe we can wait until like later on so that people, other students, other participants could be like joining us later. But now, shall we start? Is that fine? All right, before we start, I would like to remind you a little bit about our rules and regulations. Maybe for some of you who didn't join for the last meeting, you could re-listen to our class agreement. Okay, next. So today is our second meeting out of 12 meetings. Okay, make sure you join yourself for at least 10 meetings out of 12. Okay, first, please change your username to the format name, Toval underscore Andy Pratama, for example. And then we would be tolerating for the lateness around 20 minutes and would really appreciate and expecting you if you can turn on your camera so that we can like do the face-to-face talking. And really also hope that you didn't leave the class before it ended, because if you do that, you will be considered as absent, which you don't want to, obviously. And if you find any problems, please find my contact here and text me. Let me know if I can help you with anything. Okay, and the last one is the certificate of participation will be given only if you attend the class for 10 meetings out of 12. And this is the certificate of participations, which going to express and describe your participations into this program, not going to talk about your TOEFL score, which you are going to use it in certain companies or anything. Okay, I think that's all. Should we all agreed on this agreement, or do you have any more to say? Okay, I see Chris. Chris, how are you? You didn't join last meeting, now you do. Yay. Yeah, hi, I'm good. Thank you. How are you? I'm fine too, thank you. Would love to see you guys for the next meetings, Chris. Okay, I think that's all. So our last teacher is Miss Faiza, but today we are going to get to know other teachers who are going to teach us today, which be Miss Amanda. Time is yours. Please introduce yourself. Hello, everyone. Okay. My name is Amanda Martauli. You can call me Menda. I'm friend from Hani and everyone here, my team, Miss Faizah too. Actually, I'm a low speaker in English, so I'm trying my best to speak English. So, but is it okay to me for using both language, Indonesian and English? Is it okay, guys? Jadi kita nggak ada miscommunication gitu, misunderstand tentang materi. Is it okay? Okay. Okay. Okay, thank you. Okay. Honey, okay. Continue, start the material, I think. Yeah. Okay. Okay, about today, we are going to learn about noun and noun phrase. Kita hari ini bakal belajar tentang noun and noun phrase. Mungkin teman-teman udah terbiasa gitu. You have learned about this in the school or in courses. But before going to our material, last material, the first meeting is both by Miss Faiza, general sentence structure. And then, sorry. So guys, I'm not expert here too. I'm just open the discussion, and then we learn together, we study together. Kita belajar sama-sama di sini. Maaf kalau misalnya ada salah kata nanti, atau ini bisa nanti diatur ya teman-teman ya. Oke. Oke. Have you guys learned about noun and noun phrase in school or in courses? Maybe you guys can share. Yes, I have. Yes, Umi, you have?
Yes, I have, but maybe I forget about it a little bit. Oh, I've can been you learning about it in senior high school. in senior high school? So, you learn about noun and noun phrase. What did you know about noun and noun phrase? Can you share with our friends here before we going to the next Noun, noun phrase is it noun for phrase like is um countable and uncountable noun? countable and uncountable. Okay. Like yes, when you explain about something like a house or a bottle of water. Mm-mm. Yes. Oke, ya betul banget teman-teman. Jadi, tentang kata benda ya. Ada lagi yang lain mau sharing tentang noun and noun phrase? Sebelumnya, nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Kita sama-sama belajar teman-teman. As I know, noun, we can divide it into two. As I know, there are common noun and proper noun. Common noun and proper noun. Oke, I've just heard about this. Oke, anyone else? Oh, can you share about common noun and Common noun is the noun that use the first word using a small letter. small letter? Okay, Proper another noun. noun, the first word begin with capital letter. Capital letters. Okay. Okay, anyone Such else? as the name of day, the name of country, city, the name of people. We use proper noun. Okay, proper noun and common noun. Anyone else want to share about your knowledge about this noun and noun phrase? No? Okay. Okay, we will continue our noun. Thank you. Thank you guys that have been shared. Okay. At first, we will basically learn about countable and uncountable. Jadi, ada dua ya, maksudnya ada dua yang dasar di dalam noun itu. Kita masuk ke noun nih. Kalau misalnya kita lihat dari noun and noun phrase tadi kan, noun and noun phrase. Nah, kalau misalnya dalam bahasa Indonesia, in Indonesia, di dalam bahasa Indonesia biasanya kita belajar bahasa Indonesia waktu itu dulu dari kata, frasa, klausa, kalimat gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita masih di level frasa dan noun-nya gitu. Nah, di dalam noun, in noun, there are countable and uncountable. Oke, mungkin countable teman-teman udah pernah dengar nih sebelumnya. Countable itu is a noun that can be count. Kata benda yang bisa dihitung. Kalau misalnya teman-teman lihat di depan teman-teman ada benda, nah itu countable noun yang bisa kita lihat dan bisa kita hitung. Oke, contohnya nih. Nah ini I want to ask you why I put they bought some books. Why I put S in the class? Because this is countable noun. Because Countable noun. because Because books there are more than one book. yeah, betul. And Because it it's is plural. countable noun. Ya, because it's plural ya guys. Jadi kenapa ditaruh S di belakang? Karena ini plural. Nah, berarti kalau misalnya yang apple ini, berarti dia singular. Gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu nih, teman-teman, basicnya dulu nih. Mungkin teman-teman udah pernah belajar, tapi kita belajar lagi yuk. Maksudnya kita flashback lagi. Mungkin udah tahu, tapi ada teman-teman yang nggak tahu, nggak apa-apa. Oke. Nah, terus juga yang kedua selain books tadi ada S karena plural, ada di sini teman-teman lihat nih, bentar aku anonim dulu ya. Di sini ada some. Nah, some actually some is a plural. Some itu kalau misalnya kita artiin ya beberapa. Berarti kalau beberapa itu berarti banyak benda. Nah, otomatis harus belakangnya harus tambahin S. Gitu
Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti lihat di soal ada pemakaian some, oh berarti ini plural. Seperti itu. Itu teman-teman ya. Oke. Guys, if you have a question, I think you guys can be asked later. But now we will just study. Okay, and the second one is uncountable noun. Nah, ini agak ini nih guys. Uncountable noun berarti the noun that cannot be count. Nah, contohnya bisa dilihat ini milk, water, sand, and extra. Jadi benda-benda yang nggak bisa kita hitung. Nah, rambut misalnya hair atau apa. Nah, misalnya kalau ini di sini aku ada nulis knowledge gitu ya. Nah, knowledge itu termasuk ke dalam yang uncountable noun. Kenapa? Karena nggak bisa kita hitung. Coba, kalau misalnya ilmu bisa kita hitung nggak? Nggak bisa, karena bentuknya abstrak. Jadi dia masuknya uncountable noun. Nah, apalagi happiness, kebahagiaan bisa dihitung nggak teman-teman? Can you count happiness? No ya. Karena kebahagiaan tuh dapat dari mana aja gitu ya. Sadness atau ilmu atau education itu bentuknya abstrak, jadi nggak bisa dihitung. Nah, ini aku juga ngetulis sini ada money. Coba, can you guys share why money I put that in uncountable noun? Do you guys know why money? Kenapa uang kita sebut sebagai tidak bisa dihitung? Can you guys share? Why money is known as uncountable noun? Yang bisa dihitungkan nominalnya, berdasarkan nominalnya, bukan satuan bendanya. Jadi dia nominalnya ya, bukan satuan bendanya. Anyone else to share why money is uncountable? Money is uang ya. Yeah, money is uang. Uncountable, much mean. Money, what is? I forget. Why money is uncountable? Ini dulu pernah aku tanya juga ke guru dulu. Kenapa ke guru bahasa Inggris aku dulu gitu. Kenapa Bu kok uang nggak bisa dihitung gitu? Padahal kalau misalnya kita pakai jari gitu ya bisa. Nah, tapi secara ininya money itu termasuk ke uncountable noun. Nah, kenapa? Karena memang itu nggak bisa dihitung, teman-teman. Unlimited. Jadi money itu unlimited. Selain money juga alfabet, numbers itu termasuk ke dalam uncountable noun. Jadi penggabungan antara angka dan kata-kata, nah itu akan banyak dan nggak terhingga gitu. Jadi termasuk ke dalam uncountable noun. Meskipun kalau uang itu bisa kita hitung ya sebenarnya kalau pakai jari gitu. Oke, next. Oke, other noun. Wait a second. Oke, next is about noun that. Wait. Oke. Noun that plural in form but singular in meaning. Nah, ini khusus banget nih, teman-teman. Ya, jadi dia agak spesifik. Jadi noun yang bentuknya plural. Maksudnya bentuknya plural itu yang belakangnya s. Tapi terkadang meaningnya itu udah masih dalamnya singular. Maksudnya apa ya? Ada yang tahu maksudnya apa nih yang plural in form but singular in meaning? Noun? Have you guys heard about this? Plural. Jadi dia bentuk nounnya itu plural, tapi artinya tetap singular. Views, result, mounts, economics, kicks. Ini kenapa ya, Bang? Kenapa? Ayo. I have learned it, but I forget. Oke, apa kita bareng-bareng ya teman-teman. Aku juga sama-sama belajar kita. Nah, jadi ada beberapa kata-kata there is a noun that form in plural. Jadi misalnya contohnya nih, news. Nah, kalau kita lihat di belakangnya ada s gitu ya. It ended by s. Tapi
artinya tetap singular. Singular tuh berarti maksudnya tunggal. Nah, bukan maksudnya tapi kan belakangnya S, berarti beritanya banyak dong. Enggak, bukan gitu ya teman-teman ya. Ini cuman bentuknya aja plural tapi meaningnya tetap singular. Nah, contohnya yang belakangnya ICS, belakangnya S. Biasanya commonly ended by S or ICS. Contohnya economics, belakangnya ICS. Nah, ini juga termasuk ke dalam singular meaning. Mathematics, darts, billiard, gymnastics, ini semuanya singular. Jadi, so be careful about the noun that have like this. Ini aku cuma ngasih sedikit ya teman-teman, ya cuma ngasih dikit noun yang sedikit nih, tapi sebenarnya masih banyak yang contohnya yang kayak gini. Bisa teman-teman nanti lihat cari di internet apa aja sih sebenarnya yang ada kayak gini. Oke. You guys have a question about noun? Ini kita masih dalam noun ya guys, belum noun please. Masih noun dulu nih. Have you have a question? Could you tell me about abstract and concrete noun? Abstract and concrete? Concrete noun. I have read about that, but I'm still difficult to differentiate them. Okay, maybe I try to answer ya. Mungkin abstract noun I have explained before. It's about I think knowledge or information, happiness, sadness. Nah, it is called to be abstract noun. But sometimes uncountable noun it can be count. Tapi kalau misalnya dimasukin ke dalam wadah, contohnya water jadi a bottle of water. Nah, itu bisa dijadiin hitungan. Gitu, teman-teman. Ini agak susah ya kita pelajaran ini ya. Tapi nggak apa, kita belajar bareng-bareng ya, teman-teman. Oke, maybe anyone else want to answer what is apa tadi? Concrete and abstract ya? Sure. Okay. If you guys have answer for okay, Sastri, you raise hand. You want to discuss? I think for the abstract and also concrete noun, the differences is for the abstract noun, we cannot touch it like the physical thing. So for example, like knowledge and then emotions, we cannot touch it physically. But for the concrete nouns, we can touch it physically. For example, like table, walls, and then etc. I think that's my answer, but correct me if I'm wrong. Logically, the answer is like that. I think secara logika kayaknya memang abstrak itu abstrak noun seperti itu. Kalau misalnya yang konkret, yang benar-benar kita bisa lihat, kan and it can be count. Mungkin itu ya teman-teman. Kalau ada lagi yang lain boleh sharing, nggak apa-apa. Kita masih belajar nih. Oke, kita lanjut ya. We move to determiner. Oke, nah countable and uncountable, they have a different determiner. Nah ini apa sih determiner? What is determiner? Belajar nanti. Tapi sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu nih, ternyata countable sama uncountable itu punya perbedaan determiner. Nah, bisa dilihat teman-teman ya di sini ada beda-beda nih ternyata. Tuh, contohnya kalau misalnya many kita bisa buat jadinya many people. Atau misalnya kalau yang uncountable a lot of money. Nah, ini juga ada komparatif, ada them-nya juga bisa dipakai. Tapi nanti kita bahas nih yang determiner itu apa ya. Teman-teman ada yang tahu determiner itu apa? About what is determiner? Anyone want to share about determiner? What is determiner? Saya tahunya determiner itu artikel sih. Ya, determiner artikel. Ada yang lagi yang lain? Want to share about determiner is? Cek. Ya.
Sebelum kita Determiner is maybe a word that precedes a noun. tadi juga ada yang artikel ya. Yang lain ada Cobain anyone dulu else? ya, Pak. Ya. What is Itu determiner? nggak beda lagi. Beda kena. No one. Mana beda. Oke. Beda, Bapak. Oke, Alia bilang determiner is it to explain the noun. Oke. Ya, determiner is explaining a noun. Anyone else? Beda. No one? I think you guys can unmute if you are or host can mute. If you guys at outside, so don't. Oke, kita next ya. Kita lanjut. Azru, I think we can all listen to your voice. Would you like to mute yourself? Kilo katanya beli 100.000. Maybe host can mute Azru. Host. Mangga nanti lu 5. 70 ah berarti. Manda, you need to unmute yourself. Sorry. Okay, next we are going to learn about determiner. Oke. Nah, kita udah masuk ke dalam noun phrase. Nah, tadi kan kita belajar tentang noun-nya aja nih, teman-teman. Noun itu apa sih gitu. Nah, sekarang kita masuk nih ke dalam frasanya. Frasa bendanya apa? Udah masuk ke frasanya. Nah, noun phrase basically explaining about the noun with a specific description. Jadi dia menjelaskan sebuah noun tapi tetap menjelaskan deskripsi yang lebih rinci. Nah, gitu. Nah, contohnya book. Nah, kalau misalnya dalam noun phrase dia jadinya dibikin deskripsi yang lebih rinci gitu. Misalnya a big book, dia tambahin a big di sini. Nah, ini udah termasuk ke dalam noun phrase. Gitu teman-teman ya. Nah, boy di sini. Nah, jadi some handsome boys. Yang tadinya cuma buku aja, tapi jadi buku yang besar. Nah, kalau boy, laki-laki, beberapa, jadinya dalam noun phrase, jadi frasa bendanya, beberapa laki-laki yang ganteng itu. Jadi kalau misalnya secara definisi, noun phrase itu merincikan suatu kata benda. Jadi lebih rinci lagi deskripsinya. Nah, secara struktur, noun phrase itu ada determiner, ada modifier, ada head. Oke, ini agak susah ya teman-teman ya. Aku juga belajar lagi kemarin. Jadi kita sama-sama belajar. Nah, determiner tadi dibilang ada Siti Nurhaisa bilang artikel. Ada juga yang bilang explain the noun. Oke, how about modifier guys? Can you guys want to share what is modifier? Guys want to share what is modifier? Anyone? Want to share? No? Okay. No one? Okay. Okay, it's okay. Okay, determiner. Word big in sentence is modifier. Yes. Okay. Tadi yang bilang siapa tadi? Oke, bentar aku lihat dulu. Oke, Ayu ya. Ayu bilang sentence is the modifier. Ya, betul. Jadi di sini big sebagai modifiernya book. Nah, di sini sebagai artikel. Kita lanjut dulu ya. Nah, ini penjelasannya supaya lebih jelas. Wait. Nah, ini. Oke, noun phrase secara struktur. Nah, determiner merupakan kata atau kelompok kata yang ditempatkan di depan noun. Di depan noun untuk membatasi makna noun tersebut. Nah, gitu. Sastri, you can
ask Hani about if you want to leave. It's okay. Oke, determiner itu bisa bentuknya kata-kata yang untuk ngebatasin. Nah, jadi dia untuk ngebatasin noun-nya nanti. Nah, sedangkan modifier itu kata atau frasa, bisa juga clause that function to describe the noun. Contohnya yang tadi dibilang big itu sebagai modifiernya, betul. Nah, dia menjelaskan tentang noun-nya, big book-nya. Nah, kalau determinernya sebagai artikel yang jadi e-nya. Nah, kalau head-nya apa head-nya? Nah, head-nya itu kata bendanya. Nah, ini paling penting ya. Kalau misalnya di frasa benda, udah pasti harus ada noun-nya, teman-teman. Harus ada head-nya. Apa bendanya? Nah, ini bendanya head. Bukan maksudnya kepala ya, teman-teman. Ya, emang kepala namanya, cuman dalam noun phrase itu noun-nya maksudnya. Gitu. Oke, before we next, do you guys want to ask about the structure of noun phrase before we move? Emang agak susah teman-teman, tapi biar sama-sama belajar, maka you can continue. Oke. Yang lain, ada else want to ask? Oke, we next ya. Nah ini, kita udah masuk ke dalamnya determiner, modifier, and head. Oke, determiner bisa dilihat nih, ada bentuknya cardinal numbers, ordinal numbers. Kalau cardinal itu yang biasa ya teman-teman, yang 1, 2, 3, ordinal numbers, first, second, third, and extra. Possessive pronoun, contohnya my, your, his, her, their. Demonstratif, this, that, those, quantity, dan lain-lainnya, itu ada semua di sini ya, nih quantity, artikel. Nah, tadi dibilang sama Siti Nurhan, benar, artikel itu ada di dalam determiner, an, and the. Sedangkan modifier yang untuk jadi pelengkap untuk mendeskripsikan head, itu bisa kalian masukin adjektif, gerund itu, atau intensifier. Intensifier. Nah, gerund. Nah, ini teman-teman ada yang tahu nggak gerund tuh maksudnya apa sih? Gerund verb ing itu. Ya, gerund verb ing, betul. Gunanya buat apa nih gerund? Berfungsi sebagai adjektif. Berfungsi sebagai adjektif. Oke, bagus. Yang lainnya ada mau kasih masukan gerund tuh apa sih gitu? Berfungsi sebagai noun, kata benda. Berfungsi sebagai noun dalam kata benda. Yang lain? Modifier. Modifier. Nah, dia itu verb base ditambah verb ditambah ing ya. Nah, itu. Nah, ini bisa kita masukin ke dalam modifiernya untuk noun-nya. Tuh contohnya interesting, charming. Apalagi masih banyak ya verb ing gerund ya. Untuk ngebantu watching, ada lagi yang lain? Banyak ya. Captivate. Ya, ini kata baru nih, intensifier. Nah, tapi contohnya bisa extremely, really, dan lain-lainnya. Nah, head-nya jangan lupa teman-teman ya. Head itu tadi yang aku bilang tadi noun. It's called noun. For example, ya, book, table, pencil. Nah, kalau misalnya ini aku tulis di sini kotak hijau. There is a sentence. Oke. The sentence this is a noun phrase. This is a noun phrase. This sebagai determiner, and then intelligent sebagai Modifier. modifiernya apa tadi? Adjective. Adjektif. People sebagai People. head-nya. Gitu ya. Jadi noun phrase itu dalamnya determiner, modifier, head. Bisa nggak noun phrase, modifier sama head aja teman-teman? Kalau mau teman-teman bisa nggak noun phrase cuman ada determine dan ada modifier sama head aja? Kayaknya bisa. Ya, betul. Jadi modifier sama kalau noun phrase, dalam noun phrase, if there is just only modifier and head, is it okay to be called noun phrase? Contohnya,
large room. Nah, itu udah termasuk ke dalam noun phrase. Interesting book. Ya. Nah, kalau misalnya contohnya if determiner and noun, is it can be count as noun phrase? Bisa nggak It can determiner be. cuma head aja? One book. Can be. It can be Bisa noun nggak phrase. determiner cuma head aja? Head I aja. think it's possible. Iya, betul. Is it possible? Yes. Contohnya, coba. Can you give me an example? Like one book, One book, three, two book. three One book, paragraphs. two book, the first book, Nah, Many ya, his book. book. ya, Many Yeah. book. Yeah. A book. Like your book and his pencil. Iya. Nah, jadi di dalam tadi teman-teman bilang benar, ada you guys good. Jadi bisa, tapi jangan lupa don't forget about the head, okay? Don't forget about the head because the head is the noun. Jadi jangan lupa untuk nulis head-nya. Karena semua noun phrase ya harus dibarengi dengan head-nya. Karena ini kepalanya gitu. Gitu ya. Okay. Wait, I want to clear the drawing. Okay, you guys have question about the structure of noun phrase? If you guys a question, we can discuss it. For example, this one nih, an excellent basketball player. An sebagai artikel. Article as a determiner. Excellent is modifier. And then the head. Basketball player is the head. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya yang ketiga, coba contoh ketiga. Warm temperature, the warm is modifier and temperature is the head. Iya, jadi gitu ya teman-teman bisa. Is it that's okay to just use modifier and head, and then determiner or head. Nah, modifier juga bisa ditambah beberapa klausa. Jadi nggak cuman intelligent doang nih. That's okay to use klausa or frasa di dalam modifier. Jadi bisa banyak nih untuk menjelaskan noun phrase-nya. Nah, kalau misalnya aku nih kasih contoh di sini cuman baru satu aja modifiernya. Bisa nanti teman-teman tambahin apa contohnya. Seperti itu ya. Oke. You guys want to ask about the structure noun phrase before we move to the next? Please feel free to ask, guys, to Miss Menda. You can raise your hand or show any emotions. That's all. Okay. Ada yang angkat tangan enggak ada ya? Oke, remove ya. Oke. Wait. Oke, nah we move to appositive. Nah, di dalam noun phrase juga kita belajar tentang appositive. We learn about appositive too. Oke, teman-teman ada yang tahu? Have you heard about appositive? Have you guys learned about appositive? What is appositive? Atau kalau misalnya di dalam bahasa Indonesia APP kayak gampang gitu ya. Positive. Positive. Can you guys want to share appositive apa? Want to share before I Positive. Can I explain it in bahasa Indonesia? Ya, nggak apa-apa. That's okay. As far as I know, setahu saya, appositif itu penjelas informasi tambahan dari si subjek. Dan biasanya strukturnya itu diapit oleh koma, bisa di awal atau di tengah-tengah setelah subjek. Betul. Thank you, Azru. Is it Azru? Oke. Oke, betul tadi ya. Dia menerangkan subjeknya. Anyone else want to share what is appositive? Positif itu biasanya terbentuk dari adjective clause. Adjective clause. Ya. Ada
Iya kayak which is di tengah kalimat ya diapit oleh koma, tapi sebenarnya itu dari adjective clause yang ini modifier noun tadi. Oke. Dia as a modifier to noun. Ya, dia bentuknya modifier noun juga bisa. Yang lain, anyone else want to explain about the positive? Kalau dia positif itu nggak perlu nambahin verb di situ. Oh, ternyata nggak perlu nambahin verb ya. Perlunya Iya. gimana tuh? Ya kak, misalnya Susi, my friend is a skateboard player, kayak gitu. Yang Oh, jadi positif itu my friend-nya. oh my friend-nya. Yang diapitnya my friend-nya. Iya. Bukan, oke. Contoh lain, ada yang mau explain? Anyone else want to share? That's okay. In Indonesia? No one? Is it Okay. Yeah? is it correct? The example like Putri, the one who wear yellow dress, is my sister. Okay, you asked, is it a positive? Kayak gitu. Yes. Okay. What do you think, guys? Is it a positive? Apa tadi? No. Adjective clause. That's the adjective clause. This an adjective? Adjective atau noun clause ya? Maybe Clause. you can write down. Tadi siapa yang ngomong you can write down your sentence and let your friends decide. Repeat the sentence, Miss. Ya, yang tadi nanya suruh tulis coba di chat. Boleh. Sentence-nya seperti apa? Kita diskusi nanti. Itu apakah adjective clause atau noun clause? Ya. Oke. Oke, aku bantu ya. Aku bantu juga explain nih. Jadi yang positif itu tadi yang Azrul bilang benar tadi, positif semuanya udah lumayan guys kita. Noun positif itu juga bisa dibilang sebagai noun atau noun phrase. Nah ini. Nah, dia menerangkan explain the subject. Iya. Gitu ya. Nah, tadi benar diapit sama verb, diapit sama subjek. Bisa. Nah, kalau secara konstruksi subjeknya di depan, misalnya contohnya nih aku buat ya, Jokowi, koma, nah gitu ya, Jokowi, koma, Presiden of Indonesia, koma, nah, jadi itu termasuk ke dalam apositif. Nah, Presiden of Indonesia itu adalah apositifnya. Dia yang menjelaskan Jokowi. Jokowi. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, atau bisa apositifnya duluan, boleh. Apositifnya duluan, boleh. Penjelasannya duluan, baru langsung ke subjek verb-nya. Boleh. Contohnya nih yang di bawah. Aku ada tulis di bawah nih. During the dinner conversation, Clifford, the Messias either at the table, koma lagi nih banyak banget koma ya teman-teman ya. Spewed mashed potatoes, potatoes and erupting volcano. Ini Clifford sebagai subjek. Nah, positifnya itu yang menjelaskan Clifford-nya. Gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat the Messias eater itu termasuk ke dalam noun phrase. Itu apositif. Itu sebagai apositif noun phrase. Nah, the sebagai artikel, Messias di sini adjective, eater sebagai head-nya and adverb. Seperti itu. Gitu ya. Contoh lagi, nah ini dia setelah itu langsung masuk ke verb nih, dia langsung masuk ke verb. Nah nih, gitu. Nah di sini Clifford sebagai subjeknya yang objektifnya menjelaskan Clifford-nya. Gitu. Ada yang masih belum ngerti? Agak susah sih emang positif nih, karena sering kita lihat di TOEFL ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman lihat di soal TOEFL tuh kalau aku lihat juga sering keluar yang koma-koma gitu. Nah, itu termasuk ke dalam positif. Sebenarnya ada ya, Miss, ada relative pronoun di sini atau ya. Ada relative pronoun. Jadi banyak. Tapi ya, kita kalimat utuhnya gitu, gimana? Nah, oke, coba kalau nomor 1, yang nomor 1 dulu deh. Nomor 1, coba yang mana subjeknya, yang mana positifnya. Coba dilihat tuh.
Subject, my 286 computer. Hmm. A then? modern day dinosaur is function as Positive. positive. Oke, jadi ini sebagai subjek ya. Oke, aku tanda ini. I mark as a subject and then a modern day dinosaur as apa itu? Positif. Bener gak teman-teman nih? Yang lain ada yang jawaban lain? Benar kan? My 286 computer, which is a modern day dinosaur. Dinosaur seharusnya seperti itu ya kalimat utuhnya. Terus Kalau verbnya berarti mana verbnya? verbnya choose. Ya, choose bla 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 ini sebagai verbnya, sebagai penjelasan Verb berikutnya. dan apa nih? Ya. Betul ya. Adverb. Ya, di sini sebagai artikel modern day ini karena ada apa? Day modern Adjek masuk ke dalam modifier dinosaur sebagai headnya. Coba kalau nomor 2, yang mana yang subjek, yang mana positif? Biggest disaster area in the house is function as a positive. Positif. Ini sebagai positif. Coba aku tulis dulu ya. Mark. Oke, yang mana yang subjek? Harus ada yang subjeknya dong. Genetic bedroom. Janet bedroom sampai mana nih? Janet bedroom sampai bedroom. Sampai desk. Ya, sampai desk. Yes, bedroom Jeanette's desk. bedroom desk. Itu phrase ya panjang. Udah agak panjang. The verb-nya? Verbnya is itu anu. Itu is ya. Benar ya. Kita kunci ya. Nanti kita lihat benar apa enggak. Tuh, wait, ada there. So ya. Oke, udah. Nanti kita kunci. Verbnya is ya. Kita kunci dulu nih. So number 3. Where is the subject? Where is the positive? Nah, ini agak susah nih, agak. Subjeknya reliable, choose, false. Diana is 11 years old, beagle. Reliable, Diana ini ya positif ya. Ya, dia ini sebagai apa? Ayo. A positif. Non phrase as a positive. Sebagai APP ya. Ya. What is this? Reliable. In the house. Reliable, choose. Ini kayaknya subjek ya. Yang mana tuh? Nah, kalau misalnya ini subjek, berarti verb mana? No. Verbnya false sih sebenarnya. 11 years old, beagle is subject. Janus. Oh, reliable is Di bawahnya subject. masih ada, Miss. Di bawahnya masih ada. Sampai di nggak ada ya. Oh, reliable subject, choose as verb. Sebagai Verb. Oke, kita kunci ya. Kita kunci nih. Kita kunci dulu. We lock the answer. Kita ya. Clear dulu nih. Kita clear dulu. Tapi udah di-clear. Tapi masih inget nggak ya? Oke. Diingat aja tadi teman-temannya. Oke, kita lihat dulu nih jawabannya. Nah, nih jawabannya nih. Nah, kalau kita lihat, Bener ya. my 286 komputer betul, modern day. Oke. Nah, choose di sini sebagai verb ya berarti. And then the number 2, the biggest disaster, bla 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 sebagai positif. Janet's bedroom subject. Nah, berarti is sampai cheap bags, is aja mungkin is, jadi sebagai verb. Nah, ini yang tadi yang susah benar tadi ya. Tadi ada yang ngejawab reliable sebagai subjek, ya betul. Reliable sebagai subjek, choose-nya berarti sebagai verb. Nah, ini agak susah. Kenapa? Karena subjeknya nggak terlihat gitu. Maksudnya dia secara ini reliable kan kalau misalnya kita lihat itu sebagai kata sifat, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya kita lihat reliable itu termasuk ke dalam subjeknya. Kalau misalnya kita lihat di positif. Gitu. Agak susah nih nomor 3 nih. Oke, berarti udah benar semua kita ya, teman-teman ya. Nice. Miss, can I ask you something? Yeah. Who is that, Azul? I think it's not the related of a positive. Number 2 is the parallelism is all the male and cat hair. Is that
already correct or no? Male, where's male? Parallel, plural. Male. Number 2. You can see the overdue library books is plural, dirty place plural, computer Iya. plural or Seharusnya ini ya. smaller. Oh, Collection yeah. of Yeah. itu. Oh, tapi ini masuknya collection. A collection of. The collection of overdue book Sebagai yang. ini masuk ke dalam collective noun, Azri. Ya, collective noun. Iya, jadi emang paralel, emang ini parallel structure, tapi karena di depannya sudah ada collective noun, otomatis mereka harus pakai S juga. Nanti kita belajar lagi ya, kita belajar lagi tentang parallel structure nanti. Kita fokus dulu ke noun phrase teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan, if you guys want a question, okay, we can share, but we focus on noun phrase. Nanti kita belajar juga tentang parallel structure nanti di pertemuan 11 ya. 10 deh. Okay. Jadi di old man-nya itu tetap singular ya? Yeah, juga. Azru, can I help Miss Menda? Okay, thank you. Yeah. So in pertanyaannya dari Azru tadi, male-nya itu maybe you expect male to use S, right? Tapi di sini is itu betul. Is ini betul, dia fungsinya karena mengekspresikan a collection of overdue library books, terus dirty places, terus computer components, ya dia bisa pakai S, tapi kalau old mail dia nggak bisa pakai S, because mail itu not how many mails, dia nggak menunjukkan berapa banyak emailnya gitu, tapi dia menunjukkan mail as a system. Uncountable. Uncountable, yes. So you can say old mail only, just like hair. Kita nggak bisa bilang 1 hair, 2 hair, 1 hair, 3 hair, nggak bisa ya. We can say like long hair. Atau kita nggak bisa bilang hair pakai S. So same like mail. Okay, Miss, crystal clear. Yes. Okay, thank you, Azri. Yes. Thank you, Miss Hani. Thank you, Mami. Oke, aku juga jadinya belajar lagi nih teman-teman ya. Jadi kalau misalnya mail itu juga termasuk ke dalam uncountable ya Han ya. Jadi kita juga nggak tahu nih, maksudnya ini termasuk ke dalam mana. Oke. Kita lanjut teman-teman ya. Oke. Oke, exercise. But before you guys answer, I just give you 2 minutes. Jadi jangan langsung jawab ya teman-teman ya. Kita lihat dulu nih. Kita lihat dulu, jangan jawab dulu. Nanti aku hitung dulu sampai 1 menit dulu, nanti baru dijawab ya. Sama analisisnya teman-teman. Boleh dijawab teman-teman di dalam hati. Sekalian analisisnya. Kenapa jawab itu? Oke. Have you guys finished? Up done. Done. Anyone else? Done? Finish? Finish. Finish. Okay. What is the answer for number 1? Bravo. A, B. Bravo, B. B. Oke, yang lain? Is there any answer? B. Stephen B. B. Karena B juga. B. Why does? Oke, ini B semua ya. Nah, kenapa B? Coba. Yeah. Why? Ini tone phrase. Oh, Don't because phrase. It doesn't. It is not positive, but it's so non-phrase. Okay. Yeah. Oh, Azru C. The possible answer is B because A verb with verb subject with verb for opposing him. His opposition. Okay, because his opposition is about a noun phrase. He sebagai determiner
opposition sebagai noun. Ya. Kalau Charlie ini tidak ada hit nounnya, noun apa? Nggak ada nounnya gitu ya. Enggak ada hit noun, ya nounnya sebagai hitnya ya. Berarti yang A ini apa? Sebagai A headnya. itu sebagai apa dia? Ini sentence ya. He subject plus verb. Subject plus verb. Iya. Terus ini dia adjective plus possessive pronoun. Nah, sedangkan di sini kita need noun yang pure ya, yang head, yang bersifat bertindak sebagai headnya di situ. Kalau yang D, why? D not. Nah, ini dia juga he was opposite. Ini juga kalimat ya. Sentence. Ini sentence bukan phrase. Ya, yang kita butuhkan frasa. Oke. Tadi I see Azru answer C. Why Azru? C. I want to hear too. Gak apa-apa. Pengen tahu juga nih, kenapa nih Azru kok pilih C gitu? Atau teman-teman lain ada yang milih apa gitu? Oh, his position. Why C? Azru. Oke, tapi kalau misalnya jawaban benernya tadi B ya, karena di sini kita butuhnya noun phrase. Phrase. Nah, his di sini sebagai determiner, opposition-nya sebagai noun. Gitu. Nah, sebenarnya yang C juga agak bisa gitu ya. Cuman di sini karena kita nggak ngomongin posesifnya, kita butuhnya noun-nya. Gitu. Ini Kalau gitu. Oke, anyone else want to share? Why it's A, what is what? Ya, kira setelah for itu kan biasanya verb ing ya. Iya, kenapa Azru tadi? Ini Azru. Makanya. Biasanya setelah for kan verb ing. Iya. Ya, analisa ulang lagi. Iya, kadang Salah jawabannya. Ada lagi Azru, kenapa? Karena itu, karena pakai ing, setelah mana force seharusnya pakai ing gitu. Iya. Tapi jawaban yang benernya B kan ya? Ya, B betul. Azru kayaknya Azru tergoda ini ya, tergoda teorinya Jaren ya. Kalau di topik Jaren kan biasanya abis for tuh ping gitu. Oke. Agak rancu. Soalnya pernah ada pengalaman. Iya. Di pas skripsi ditanya dosen pembimbing penguji itu, ditanya cuma 2 pertanyaan tentang grammar, cuma 3 menit. Dari penguji sebutkan macam-macam grammar. Ya grammar apa gitu. Udah. Keluar aja. 3 menit udah beres menguji kedua. Aduh. Emang rata-rata lecture seperti itu ya teman-teman ya, good dosen-dosen seperti itu, apalagi specifically in Indonesia gitu. Jadi ya bear with it lah. Oke, next question. Nah, ini aku ada kasih tahu juga. Nah, kadang juga di dalam noun phrase, nah ini aku tambahin nih di sini penjelasannya, for bisa ditambahin sebagai for followed by periode waktu noun atau noun phrase. Bisa juga tadi yang dibilang sama Azru, Jaren bisa, atau bisa juga ditambahin noun phrase gitu. Nah, ini tadi benar karena bukan noun phrase. Dia juga saya tadi kalau nambahin yang D kenapa? Bukan karena bukan noun phrase, dia sebagai karena ada subjeknya. Jadi jawaban betulnya the correct answer is his opposition. Ya. Oke, next question. Nah, ini written expression. Jadi kalian bisa mengganti, change apa yang harus yang benar gitu. Oke, wait, not yet. You guys answer it in your heart. Jawabnya dalam hati dulu, coba lihat dulu sama analisisnya. Nanti kalau udah, nanti aku tanya kalau udah. Jadi dilihat dulu nih, why A, why B, why C.
that asked Hania, ada yang nanya kemarin ya di first meeting itu kalau misalnya written expression tuh diilangin atau diganti. Nah, kalau kemarin jadi ada perbedaan antara yang IPBT sama CBT ya teman-teman. Nah, ada perbedaannya. Hani, can you explain? So, Yeah, I think in real TOEFL test, kayaknya kalau di realnya tes TOEFL itu teman-teman harus rajin-rajin dan sangat-sangat teliti membaca instruksinya ya, karena ngomong-ngomong soal written expression juga banyak sekali jenis written expression. Ada yang sistemnya dropping gitu, jadi yang kita pilih itu hanya dihilangkan gitu. Tapi kalau if I'm not mistaken, I ever take IELTS gitu, aku pernah ikut IELTS juga, dan kalau di IELTS atau di TOEFL yang ada speakingnya, itu biasanya written expressions-nya lebih sulit. Yaitu selain dia dropping, dia juga changing the words into the correct answer gitu. Tapi kalau yang di sini, I don't know Manda, is it like dropping only atau change. Maksudnya diganti terus dibenerin? Ya, dibenerin. Oke, ya kayak gitu teman-teman ya. Jadi tergantung tes yang nantinya someday kita ikutin itu apa, dan you need to read carefully about the instructions. Ya, that is the tips ya guys. Jadi harus we have to practice because practice makes perfect. I think juga perlu referensi juga kita yang tadi bilang Hani. Ada beberapa written expression yang bisa dihilangkan, bisa juga diganti. Gitu. Kalau yang aku ini yang sekarang kita exercise ini dibersihin. Artinya yang apa? Gitu. Okay, guys, you have finished number 2? Yeah, Miss. Okay, number 2. What is the answer? C. Oh, C. Why C? Why C? Oh, Rizka juga said C. Azrul juga. C. Okay, why C? Give me the reason why C. Because another represent the singular. Another represent singular. Karena di sini ada Should other. be taken by other adult. Harusnya di sini other gitu. Yeah. Oke. After another plus singular kata Azrul. Karena because Rizka bilang adults itu plural. Nah, iya karena ada S sini ya. Oke, kenapa enggak A, B, D? Why not choose A, B, D? Because those sentence are kayak Kenapa? Karena bukan noun phrase juga sih sebenarnya. Tapi ini termasuk noun phrase juga sih sebenarnya ini teman-teman. yeah, noun phrase the stronger influence is correct, Miss. Oke, karena ini benar ya. Benar. benar noun present child ini benar, ini baiknya posesif. Oke, benar ya jawabannya tadi. Dibilang teman-teman harusnya kalau another, ini kita hapus dulu. Nih aku kasih. Nah ini penggunaan determinernya nggak tepat. Nah tadi yang dibilang. Jadi harusnya other. Tadi kan other kan, ini aku ganti other. Harusnya dipakai other. Kenapa other? Karena other itu dipakai ke dalam noun. Jadi other itu bisa dipakai bebas teman-teman. Tapi harus kepake ke singular. Bisa dipakainya ke dalam noun dan bebas ke singular atau nggak plural. Dia bebas. Tapi kalau another sifatnya bebas, tapi pemakaiannya harus singular. Jadi another followed by singular. I think Teresia Puspitasari should mute yourself because it's a bit noisy here. Oh, sorry. Mute Teresia, sorry. Oke, karena di sini adults ada S-nya ya teman-teman ya, berarti dia plural. Gitu. Oke, I think this is the easy one for me too. Oke, next exercise. Oke, nih. Ini contohnya apa nih kalau misalnya teman lihat nih, kalau misalnya ada koma lagi kan. There is a comma. So it is
pastinya udah pasti ini apa? Oke, bentar di analisis dulu ya. Jangan dijawab dulu. Biar dilihat dulu. Okay, have you finished? Yes, Miss. Okay, what is the answer for number 3? The best answer is A. Kita bilang A, ayu A. Miss. Oke, nah ini termasuk apa nih teman-teman nih? Termasuk ke dalam apa nih dia? A positif nggak? A positif. Dia karena menjelaskan siapa ini? Menjelaskan explain about the Regina. Regina. Jawabannya. An excellent basketball player, Regina. Berarti di sini apa? Verb ya? Misses. Bisa bagus ball. Subjeknya siapa subjeknya? Regina. Regina. Positifnya yang nomor And yang A. Oke. Berarti yang determiner apa tuh determiner? Kalau misalnya ini noun phrase. Silent. Modifier excellent. Basketball. Hate. Head. Atau noun. Gitu ya. And we call noun phrase. Okay, why you guys don't use D, C or D? Because I think D is a noun phrase. Why you guys don't choose D? D is Ada verb di situ, play. verb di sini. Ada play. Nah, kenapa nggak B nih? Ada verb. Ada verb juga is. Verb to be is. Nah, betul. Oke, kita clear dulu. Nah, aku juga buat analisisnya. Nah, ini. Nah, karena dia bentuknya, nah yang di itu sebenarnya bisa gitu ya. Cuman dia menjelaskan play-nya Regina. Sedangkan kita sekarang menjelaskan tentang subjeknya Regina. Bukan gitu ya. Oke. Nah, ini bentuknya clause. Oke. Kita clear dulu. Oke, number 4, written expression. Oke, dianalisis dulu teman-teman. Jangan disebut dulu. The article provide general information. Oke, tadi aku kasih lagi ya. Kita nge-change, kita benerin. Bukan menghilangkan. Oke. Oke, sebentar teman-teman ya. Masih di ini. Diapain? Maksudnya masih nunggu. Udah? Sastri udah? Udah. Oke. The answer is banyak banget yang jawab B ya. Bravo. Oke, B juga. Oh, Sastri bilang information is uncountable noun. Oke, kenapa B? Karena di sini ada general ya. Ada general. Iya, general. Tidak bisa dihitung. Nah, yang dibilang sama Siti Nuraini bilang katanya abstrak. Nah, ini juga abstrak karena bentuknya information. Harusnya jangan pakai S. Not ended with S. No. Just information. Tuh. Nah, ini di artikel nggak ada yang salah ya. Tapi nggak ada yang salah. Ini bukan noun phrase. Ini human beings juga noun phrase, tapi nggak ada salah juga. Oke. Jawabannya B. Karena dia uncountable. Oke, wait. Seharusnya kalau uncountable itu jangan ditambahin S lagi. Oke, next. Number 5. Oke, number 5. Wait, ditunggu dulu. Jangan disebut dulu, teman-teman. Biar kita ada moment of silence untuk melihat, untuk menjawab. Yang mikir.
Jadi mikir dulu. Okay, have you guys finished? Number 5. Okay. Yes, yes. Oh, ada yang jawab. Oke, udah ada yang jawab nih di chat. Ya, finish? Oke, the answer. Ini udah banyak yang jawab. Oke, D. Dadu. Dadu ya. Aduh. Why D? Because gampang nih. We need noun. Noun as a head of Eagle. noun phrase. Betul. Jadi sebagai noun. Nah, kalau misalnya, nah, kenapa enggak yang A? A itu termasuk gerund, tapi kalau misalnya gerund harus adjective. Ya, diselesaikan harusnya kalau bisa. Dia adjective di awal. Seharusnya ini enggak ada. Disrupt itu verb. Disrupt verb. Ini juga verb plus verb 1 plus S. Ya. Nah, seharusnya kalau misalnya kalau kita baca nih soalnya identify events, cause physiological. Nah, ini seharusnya emang harus tambahin noun karena ini kalau noun phrase. Physiological jadi modifier nih, modifier harusnya tambahin have-nya sebagai noun. Harusnya disruption. Karena yang belakangnya ion, maksudnya yang belakangnya ion itu, ion ini, itu kadang bisa jadi noun. Tapi ini kita belajarin nanti ya, nanti ada dikasih tahu tentang word classes kalau nggak salah. Nanti, tapi. Oke. Oke, next, number 6. Oke, moment of silence dulu. Oke. Oke, dipikirin dulu guys analisisnya. Ini sama tadi ada koma-koma ya. Oke. Oke, the answer is number 6. Bravo. No, Charlie. Yes, Charlie. Cambaket. Charlie. Charlie ya, bukan Bravo ya. Charlie. Why Charlie? Oke, explain for me. Why Charlie? Because this is a positive, so we have to omit the to be and the pronoun, so we just need determiner modifier. Ya, modifier. Hmm. Nah, terus karena ini termasuk ke positif, udah pasti ini sebagai, kalau subjeknya berarti yang mana subjeknya? The head of noun, ya. Ya, di sini subjeknya mana nih? Subjeknya The triclines. Cyclines. Tapi sebenarnya cara how to spell it? Tetracyclines. Tetracycline. Determiner. A family of antibiotics. Nah, why don't are? Karena ini termasuk double subject pas, double verb. Kalau dalam positif nggak perlu yang namanya to be lagi, verb lagi gitu. Nah, di sini juga being. Kok jadi nggak bisa sih, sebenarnya ada to be juga. Gitu ya. Yeah. Ada yang lain nih mau sharing kenapa? Kenapa jawab A? Ada yang jawaban lain? Karena kalau iya, Azru mau jawab kenapa? Pakai C, family of. Family of. Kenapa Azru pilih C? Tadi karena yang tadi alasannya.
non phrase. Tadi ketinggalan materi sih. Ya, karena Masih noun belum phrase lagi. itu harusnya dalamnya itu ada determiner, modifier sama head-nya. Nah, kenapa enggak yang A? Bentar aku anonim dulu. Kenapa enggak A? Karena dalam opositif itu seharusnya jangan ada to be lagi. Tuh. Karena sudah dijelaskan di sini nih, di komanya nih. Koma itu udah masuk ke dalam ininya guys, penjelasannya. Ya. Sebenarnya bisa nih kayak gini nih yang verb-nya nih. Tapi kalau dalam opositif itu udah langsung masuk noun phrase-nya. Gitu. Gitu ya. Ya, Miss. Explain. Anyone else want to explain? Dari tadi nih aku lihat nih Azru, Sastri, yang lain coba ada yang mau? Fatih misalnya? Fatih atau Mati like my son names. Ya Allah. You want to guys add something, explain something? Oh, Itu Miss, maaf ya, antibiotiknya itu ada huruf S, berarti dia nama penyakit atau ilmunya? Ilmu yang membuat antibiotik. Oke, ini kita masuk ke biologi ya. Ini aku juga tahu. Ini Jurusan biologi ini ya, bisa dijelasin gitu. Kenapa ini antibiotik ini masuk ke mana gitu? Apa masuk ke bakteri kah atau masuk ke virus kah? Atau bahas antibiotik. Biasanya kan kalau politik kan adjektif ya. Kalau tambahin politik tambahin S berarti kan ilmu yang membahas politik. Nah, betul kan bisa jadi betul. Karena belakangnya ICS ya, bisa jadi dia masuk ke ilmu ya, Azru ya. Betul. Ilmu ya, yang membahas antibiotik gitu ya. Bisa masuk ke dalam antibiotik juga teman-teman. Ke ilmu. Ilmunya. Biasanya Oke. A kind of medicine. Medicine. Ini aku juga nggak tahu nih tetracycline ini apa ya. Yes, the tetracycline is kind of like medicine. Carinya di Google Image aja. Okay. Can I help? Okay, can I help? Okay, I think ini sebenarnya tips and tricks yang bagus juga ya kalau lagi ngerjain TOEFL. Yang aku lakukan, my TOEFL terakhir skor TOEFL aku itu 611 teman-teman. Dan gimana caranya bisa dapet itu? Cara yang tercepat adalah dengan tidak mentranslate one by one of the sentence gitu ya, karena it's gonna be so tiring dan kita akan sangat banyak topik-topik yang kita nggak tahu seperti medical atau social atau politics gitu, dan kita nggak harus ngerti semua itu. Jadi kayak ini sekarang kan yang didiskusikan si noun phrase, jadi fokus ke noun phrase itu lebih bagus. Kalian harus tahu triknya gimana caranya menemukan noun phrase itu gimana. You don't have to care apa itu tetracycline atau antibiotics, apakah itu ilmu atau itu kumpulan gitu. Maksudnya itu pertanyaan yang bagus, tapi ini tips dari aku. You don't need to do that. Karena TOEFL itu pengerjaannya sangat cepat ya. Kalau nggak salah ini structure and written expressions itu kita ada 40 soal loh. 40 soal, 25 structures, dan 15 written expressions. It's like a lot to analyze. Jadi next maybe like you can leave that way. Betul. Ya, itu tips and trick dari Miss Hani ya, teman-teman ya. Itu harus di keep note, write on your note. Karena dia juga udah 600. Maybe I'm just lower than her. I will try my best to get one. Aku 4,5, Miss. Enggak, maksud aku tuh aku pernah rendah juga teman-teman, dan ketika aku skornya masih di bawah 600 itu, yang aku lakukan sama persis kayak kalian, mentranslate satu-satu, terus cari tahu ini sebenarnya ngomongin apaan, dan ternyata it doesn't matter, itu nggak penting gitu. Langsung ke structure aja ya, Miss. Cara buat pattern saja ya, Miss. Patternnya saja yang dilihat. Karena di TOEFL structure juga cuma dikasih beberapa menit, teman-teman. Maksudnya cuma Iya, waktunya nanti gak cukup. Jadi waktunya kan 25 menit ya kalau nggak salah, buat 40 pertanyaan bagian B. Nah, tinggal itu aja, 25 menit dibagi 40 soal, berarti satu soalnya berapa menit gitu. betul. Iya, betul Azru. Jadi kalau bisa
kalau tips kalau misalnya kita logika gitu ya, logically one patient ya 2 minutes or 1 minute, 1 minute half maybe gitu. Jadi ya kita harus praktis guys, maksudnya aku juga praktis. Jadi kita bisa sama-sama praktis. Nah, tapi tadi untuk lebih ke meaningnya itu mungkin kita bisa pelajari nanti nih, apa sih ICS gitu. Maksudnya kalau ICS ini belakangnya apa nih? Apa medicine kah atau ilmu kah? Oh ini tetra, kalau misalnya kalian mau belajar lagi gitu ya, maksudnya mau belajar apa sih? Maksudnya mau lagi itu apa maksudnya ya? Nah, apa-apa nambah-nambah ilmu kita juga. Oke, next. Next, number 7. Number Oke, 7. silence dulu guys. Never release something in the paper. Moment of silence. Pikir dulu. Little driver. Little. Mungkin nanti di kemudian hari kita bisa mikirnya lebih cepat ya. Aku juga. Okay, the answer is number 7. A view of drivers here. Apalagi? Ada lagi yang mau jawab? A. Iya. Oke, jawabannya betul. A. Kenapa A? Coba dijelasin nih kenapa A nih. Oh, Julie bilang it should be a view. Oke, seharusnya ini view nih. Kenapa di sini harus view? Countable. Karena countable. Oke, apa yang countable? The drivers. Drivers. Oke, countable ya. Dia bisa dilihat ya, drivers maksudnya pengemudi. Yes. Nah, kalau B nggak mungkin ya. C juga. Ini sebenarnya masuk ke non phrase juga nih, many individual parts. Tapi ini benar ini, maksudnya non phrase-nya benar. Nah, berarti yang salah yang E ya. Harusnya diganti view. Ya, ini aku kasih. Miss, kalau little Nah, itu ini. gimana? Kalau Kalau little penggunaannya itu gimana? Jadi gini ya, little itu masuknya ke dalam uncountable. Gitu. Contohnya gimana? Contohnya bilangnya ya. Little sugar ya. Little sugar, less sugar. Yeah, boleh. You can say little sugar, fine. And also you can say little money. I only have a little money. Tahu apapun yang menurut kalian uncountable, you know, right? Apa Miss, coba kalau pakai a little itu gimana? A little itu untuk apa? Untuk uncountable juga. Ya, uncountable juga. Little itu masuk ke dalam uncountable. Biasanya kalau pakai a little itu memiliki makna positif. Tadi aku udah jelasin juga di depan teman-teman ya. Little itu dipakai ke dalam uncountable kayak sugar, water, milk. Oh, little knowledge juga nggak apa-apa. Kalau a little. Ya, little juga masuk ke dalam uncountable. Oh, sama. Ya, tuh Julie bilang a little flour atau a little maknanya itu positif. Gitu. Tapi yang pasti guys, kalau misalnya countable harus pakai view. Maksudnya yang lain ya, ini bisa pakai yang lain. Tapi kalau bisa view atau enggak yang lain, many drivers juga nggak apa-apa. Tapi karena otomatis dia harus pakai driver. Oke. View setelahnya noun-nya harus plural ya. Iya. Karena view itu termasuk ke dalam plural, teman-teman. Gitu. Karena kalau misalnya Lupa ya saya ini tertukar tuh. kalau kita artinya itu kan beberapa atau seberapa gitu. Berarti dia masuk ke dalam plural. Sama kayak some juga gitu. Oke. Contohnya yang negatif gimana yang little? Oke, ada yang nanya tuh, little tuh negatif atau apa? Tapi yang pasti ini yang mini part ini udah bener ya, noun phrase tapi benar. Ini masuk ke dalam.
I have a little money, Rizka. Bilang. Contohnya. Itu yang negatif ya. I have a little money. Negatif. Saya harus cari uang ya, Miss ya. Biar harus positif. Itu tadi yang ngomong di chat ya. Semoga kita semua duitnya banyak. Amin. Amin. Jadi jobless. Oke, next ya. Ini kita udah mau keburu waktu nih teman-teman ya. Oke, next nomor 8. Bentar. Ini nomor 8 teman-teman. Silence dulu. A group of seekers. Apa ini? Of seekers. Oh ya. Members of Not yet. Ini juga termasuk ke dalam positif. Ini udah pasti nih. Kalau saya udah koma-koma ya. seekers. Masukin noun phrase. Nah, mana yang noun phrase? No, positifnya apa ya? Group of shaker Drop up shakernya berarti itu apa? Shakers is like Jacknya berarti. Sama komunitas. Tinggal cari delta ya, delta. Kita cari yang main verb-nya di sini karena Ayo main verb-nya saya atau tahu ini kayaknya dia itu masuk. Iya, main verb-nya were di sini delta, bukan. Apa ya? nggak apa-apa ada delta ada. Sek, what is sek? Ada yang jawab A. Ini verb atau apa? Yo. Noun. Ada the verb is settle. Settle. Kalau with settle, with settle itu ya kita butuh main verb. Main verb. Oke, coba dilihat. Oke, ada komanya. Ya, main verbnya di sini kalau dia settle, or ada koma di hilnya. Si settle around pleasant. Sebenarnya ini ya positifnya settle around pleasant hill. Ya, ini yang ada koma ya, Charlie. Kita lihat jawabannya ya, teman-teman ya. Tek ini apa ya? Press on Charlie. Yes, Charlie, because is it the noun phrase? phrase. Karena aku bilang tadi yang ditambahin It's phrase. Oh, kalau misalnya yang B udah pasti salah ya. Pasti salah nih. yes, because it was not. Ada yang di itu karena ada to-be-nya. Which? Nomor 2. Members essential. Members Antara A sama C. Nah, yang Putus-putus putus-putus ya? jaringan nggak bagus ya. Aduh. Putus-putus? Enggak, sudah. Ya. Oke, yang A kenapa A? Kayaknya kita kekecoh di which ya. Karena ada which. Terus juga karena Which kalau dia which positif. Nah, tapi di sini juga teman-teman ada di C ini kita lihat ada komanya. Kalau misalnya yang paling tepat ya. Yang paling tepat sebagai noun phrase sudah pasti yang C. Karena ada editionnya ada komanya juga. Teman-teman yang lain kalau ada yang sharing C. Ya benar Mas, benar itu. It's Iya explained. kan ada koma kan. Berarti ada berapa koma di sini? Berarti ada 2. Ada 4. Harusnya tepat. Nah ya. Ya betul. Seharusnya ya benar. Seharusnya ini bisa juga sebenarnya bisa wish bisa wu ya. Ini. Tapi kayaknya kalau tepat
4 we ya. What is explain about thing, Miss? Kalau which? Kalau ada If I koma, may. tapi which is Yang lain ada. I think Chris wants to say something. Yes, Is it? if I may, if we have which in the sentence, which is the option A, it means that the entire sentence need to explain something else. Right? For example, a group of Shakers, members of strict religious sect which settled around Pleasant Hill, Kentucky in 1805, drove way back to the village. So yeah, so basically the entire sentence is actually a one sentence that needs to be explained by the next verb. So which here functioned as a, how to say, as a bridge here, Miss Hani? Like kind of a bridge, right? Yeah. So absolutely no which, because after Kentucky in 1805, it's full stop. It means that this is already a whole sentence. Thank you, Chris. Ya, You're betul. welcome. Jadi sebagai kalau misalnya ada which seharusnya ada penjelasannya lagi. Maksudnya penjelasan verbnya lagi dan juga bentuknya ini which ini konektor penyambung lah. Bilang conjunction ya itulah. Jadi kita jadi bahas banget nih ya. Oke, ini udah jam 10:30. Oke, kita masih ada 2 lagi. Siapa dah? Guys, I think we finish our class today because it's It's a half to 11. Okay. I think because we just got 90 minutes. Oke, kayaknya sampai sini dulu ya teman-teman ya kita kelasnya. Nanti kalau misalnya ini ada 2 question lagi. Nanti aku masukin ke grup kalau misalnya mau di-discuss apa-apa. Ada 2 di grup. Oh, that's a good idea. Besok. I know. I'm sorry guys if nanti aku kirim, pokoknya nanti kirim ke grup, nanti kita discuss bareng. Tapi sampai sini dulu kelasnya, nanti kita lanjut lagi minggu depan hari on Thursday. Thursday. With a new topic. Yeah, with the new topic. Nanti aku kasih nanti di grup, nanti bisa kita discuss lagi bareng. Okay, I will back to Hani. Hani, we have. Thank you, Kak Amanda. Yeah, Thank you, Miss Amanda. So if you That's guys a have kind of any questions related to noun and noun phrase, please do not hesitate to ask Miss Amanda in the group. Okay, I will be opening the group chat so you can chat to the group until like tonight, let's say, so that you can tell how do you feel about today's class and etc. And also Miss Amanda will be sending the 2 questions, ask some words or any topics that we could discuss tonight. Okay. And see you on Tuesday. Thank you so much, guys, for coming today. Hope you enjoy the class. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Miss. Thank you. Hani, Selfie. Thank you, Miss. Thank you, everyone. Thank you, Miss. Have a great night. Okay. Night. Oh,